बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जादू का आईना। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी मलिका एक नेक दिल औरत थी। वो गरीब लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी मदद करती रहती थी, जिसकी वजह से लोग उसे दुआएं देते थे। अल्लाह ने उन्हें एक नहायत खूबसूरत और होनहार बेटे से भी नवाजा था। इनके बेटे का नाम शहज़ादा वलीद था। शहज़ादा वलीद एक तमीज़दार बच्चा था और अपने माँ बाप की हर बात मानता था, जिसकी वजह से बादशाह सलामत और मलिका उससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रोज़ मलिका शहज़ादा वलीद के साथ महल की बालकोनी में बैठे बाहर का नज़ारा कर रही थी। महल से कुछ दूर बहुत रौनक थी। लोग शाहराहों पर चल फिर रहे थे। करीब के बाज़ार में मर्दों, औरतों और बच्चों का रश था और वो लोग ख़रीदारी और दूसरे कामकाजों में मसरूफ़ थे। मलिका और शहज़ादा वलीद को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक शहज़ादा वलीद ने मलिका का बाजू हिलाकर उसे एक लड़की की तरफ मुतवज्जह किया। वो लड़का शहज़ादा का ही हमउम्र था और अपनी माँ के साथ जा रहा था। महल के सदर दरवाजे पर वो मचल गया, चूँकि महल का सदर दरवाज़ा इस बालकोनी के बिल्कुल नीचे था, जिसमें मलिका और शहज़ादा बैठे हुए थे। इसलिए उन्हें माँ बेटी की बातों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। लड़का अपनी माँ से कह रहा था, माँ माँ, कल शहज़ादी की सालगिरह है। वादा करे कि आप मुझे भी सालगिरह में भेजिएगी। अगर आपने वादा नहीं किया तो मैं घर नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो वही ज़मीन पर बैठ गया। इसकी माँ ने कहा, हम गरीब लोग हैं, शहज़ादी की सालगिरह में हमें कौन बुलाएगा। बेटा, जिद मत करो और घर चलो। तुम्हारा बाप काम पर से आता होगा, मुझे खाना पकाने में देर हो जाएगी। लड़के ने ये सुना तो मायूसी से एक नज़र महल पर डाली और खामोशी से माँ के साथ चल पड़ा। शहज़ादा वलीद ने कहा, अम्मी हुजूर, इस लड़के का कितना दिल चाह रहा है कि वो मेरी सालगिरह में शिरकत करे। इसकी अम्मी कह रही थी कि गरीब लोगों को शहज़ादी की सालगिरह में कौन बुलाएगा। आप इस लड़के को कह देना कि वो गरीब है तो क्या हुआ, वो सालगिरह में ज़रूर आएगा। मलिका ने शहज़ादा वलीद के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और बोली, शहज़ादे, हमें खुशी है कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। अमीर हो या गरीब, सबको अल्लाह ने बनाया है। अगर हमारा बस चले तो हम आपकी सालगिरह में मुल्क भर के तमाम बच्चे बुलाए, मगर हम ऐसा कर नहीं सकते। यह कहकर मलिका ने एक ग़ुलाम को इशारा किया और उससे बोली, तुम जल्दी से इस औरत और लड़के के पीछे जाओ और खामोशी से पता करके आओ कि वो लोग कहाँ रहते हैं। मलिका का हुक्म पाकर ग़ुलाम फौरन रवाना हो गया और थोड़ी देर बाद पूरी मालूमात लेकर आ गया। अगले रोज़ इस गरीब औरत के घर पर शाही बग्गी आकर रुकी। इस औरत का शौहर काम पर गया हुआ था। दो कनीज़ी बग्गी से उतर कर घर में गई। इनमें से एक कनीज़ ने लड़की की माँ को बताया कि मलिका साहिबा ने ये कहलाकर भेजा है कि वो औरत और इसका लड़का शहज़ादी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करे। कनीज़ी अपने साथ एक बड़ा सा ताल भी लेकर आई थी, जिस पर एक रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था। वो ताल उन्होंने इस गरीब औरत के हवाले किया और चली गई। वो औरत बहुत खुश थी। उसकी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसने बेटे को भी इस बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। ताल में इस औरत की बेटी के लिए ज़र्क बर्क पोशाक थी, सुनहरी शेरवानी और चांदनी के रंग का रेशमी पाजामा, साथ में कामदार टोपी और जूती भी थी। इसके अलावा मखमल के कपड़े की एक तीली भी थी, जिसमें अशरफियाँ थी। वो औरत मलिका को दुआएं देने लगी। वो समझ गई थी कि कल शाम मलिका ने
इन दोनों की बातें सुन ली थी। इसके बेटे ने सब चीज़ें देखकर कहा, हमारी मलिका साहिबा कितनी अच्छी है, वो हमारा कितना ख्याल रखती है। अब्बा काम पर से आएंगे और इन चीज़ों को देखेंगे तो वो भी खुश होंगे। इसकी माँ ने कहा, मलिका साहिबा ने हम गरीबों पर वाकई बहुत मेहरबानी की है। लड़के ने कहा, मैं शहजादी को तोहफे में देने के लिए क्या चीज़ ले जाऊंगा। वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि सब इसे देखते रह जाए। अब तो हमारे पास अशरफिया भी आ गई है। हम बाज़ार जाकर कुछ ले आए। मेरे ख्याल में तो हम सरकंडों की गाड़ी ख़रीद ले। इसे देखकर शहजादे को बहुत खुशी होगी और वो उसे अपने महल में मज़े से चलाता फिरेगा। हुश, सरकंडों की गाड़ी, ये भी कोई तोहफे में देने वाली चीज़ है। सब लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे अब्बा काम पर से आ जाए तो उनसे पूछ कर मैं शहजादे को तोहफे में वो जादू का आईना दूंगी जिसे एक परी ने खुश होकर इनाम में तुम्हारे अब्बा को दिया था। ये इस वक्त की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने इस परी की मदद की थी। वो बेचारी अनजाने में एक कुएं में गिर गई थी और बहुत ज़ख्मी हो गई थी। वो उसे कुएं से निकाल कर घर लेकर आए और हमने कई रोज़ तक इसकी खैर गिरी की थी और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस आईने की ख़ास बात यह है कि इसको देखकर दिल में किसी भी शख्स का नाम लिया जाए तो दुनिया में कहीं भी हो इस आईने में नज़र आने लगेगा। लेकिन माँ, शहज़ादा इस आईने का क्या करेगा? इसके लिए तो हमें कोई खिलौना लेना चाहिए। लड़के ने कहा, इससे अच्छा और कौन सा खिलौना होगा? अरे जब शहज़ादा बाग में खेल रहा होगा और बादशाह सलामत दरबार में और मलिका साहिबा अंदर महल में होंगी तो वो इस आईने में उन्हें देख सकेगा। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ है। ऐसा आईना जिसमें बजाय खुद की शक्ल नज़र आने के दूर बैठे लोग दिखाई देते हैं। शहज़ादा इस आईने में अपने उन रिश्तेदारों को भी देख सकेगा जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं। इसकी बात सुनकर लड़का मुतमईन हो गया। जब इस औरत का शौहर शाम को घर आया तो उसकी बीवी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। अशरफियों की तीली और अपने बेटे के कपड़े देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, शहजादी की सालगिरह में देने के लिए वो जादू का आईना अच्छा तोहफा है। अगले रोज़ वो औरत अपने बेटे के साथ शहजादी की सालगिरह में शिरकत के लिए महल पहुंची। सालगिरह का इंतज़ाम महल के वसी व अरीज़ पाए बाग में किया गया था। मखमली गिलाफों में लिपटी कुर्सियों पर मेहमान बैठे हुए थे। चूँकि इस औरत और इसकी लड़की को मलिका ने ख़ास तौर से मदऊ किया था, इसलिए एक कनीज़ ने माँ बेटे को बड़ी इज्जत से कुर्सियों पर बिठाया। लड़की की माँ ने वहाँ एक अजीब मंजर देखा। हर तरफ एक अफरा-तफरी और हंगामा बरपा था। गुलाम और कनीज़े इधर उधर भागते फिर रहे थे। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। शाही सिपाही भी महल में इधर उधर कुछ देखते फिर रहे थे। सालगिरह में शिरकत के लिए आए हुए मेहमान भी परेशान नजर आते थे। इस मंजर को देखकर उस औरत ने कनीज़ से इस बारे में दरियाफ्त किया। सालगिरह की तकरीब का वक्त सर पर है, मगर शहजादे साहब जाने कहाँ चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे। ये सब लोग उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। उस कनीज़ ने जल्दी से बताया और ख़ुद भी शहजादे को तलाश करने के लिए चली गई। बादशाह सलामत भी वहाँ मौजूद थे। काफ़ी तलाश के बावजूद भी जब शहज़ादा न मिला तो उन्होंने शाही दारोगा को तलब कर लिया और बोले, दारोगा, मुल्क का चपा चपा छान मारो और रात होने तक हमारे शहजादी को ढूंढकर हमारे पास लाओ। दारोगा सर कुजाते हुए बादशाह सलामत को देखने लगा। उसे तो इल्म ही था कि शहजादा कहाँ चला गया है था। इतने कम वक्त में उसे कैसे ढूंढता? उसके इस तरह देखने से बादशाह सलामत समझ गए कि वो ये काम नहीं कर सकेगा।
وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچنے لگی۔ شہزادی کی گمشدگی سے ملکہ کا غم کے مارے برا حال تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس عورت کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ملکہ کے پاس آ کر بولی، ملکہ صاحبہ، آپ فکر نہ کریں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شہزادے صاحب کہاں ہے۔ آپ بادشاہ سلامت کو لے کر میرے ساتھ اکیلے میں آئیے، پھر میں آپ کو بھی دکھا دوں گی۔ سب کے سامنے اس بات کا تذکرہ مناسب نہ ہوگا۔ اس غریب عورت کی بات سن کر ملکہ کو خوش ہو گئی۔ اس نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتائی اور پھر وہ تینوں ایک کمرے میں آئے۔ اس عورت نے ریشم کی خوبصورت بٹوے سے وہ جادو کا آئینہ نکالا اور بادشاہ سلامت سے بولی، بادشاہ سلامت، یہ جادو کا آئینہ ہے، بہت پہلے اسے ایک پری نے میرے شوہر کو دیا تھا۔ میرا بیٹا اسے شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے لایا ہے۔ آپ شہزادے صاحب کا دل میں خیال لا کر اس آئینے پر نظر ڈالیے، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میں انہیں دیکھ چکی ہوں، انہیں کسی نے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جھپٹ کر آئینہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آئینے پر نظر ڈالی، انہیں اپنا شہزادہ نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دو آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت دونوں کو پہچان گئے۔ ان میں سے ایک ان کا وزیر تھا جس کا نام جان عالم تھا، دوسرا شخص شاہی غلام تھا۔ محل میں یہ غلام ہی شہزادی کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت پر مامور تھا۔ بادشاہ سلامت جان عالم وزیر پر بہت اعتماد کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں انہوں نے ایک دوسرے وزیر کو ترقی دے کر اپنا وزیر خاص بنا لیا تھا۔ جان عالم اس بات سے جل گیا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ وزیر خاص اسے بنا دیا جائے گا۔ اس کی یہ امید پوری نہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے شاہی غلام کی مدد سے شہزادے کو مال سے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ ملکہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر صدمے سے نڈال ہو گئی، مگر بادشاہ سلامت سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت باہر نکل کر داروغہ کو حکم دیا کہ اس نمک حرام وزیر اور غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی داروغہ بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر کی جانب دوڑا، مگر وزیر وہاں نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ داروغہ سمجھ گیا کہ وہ اس وقت وہاں ہوگا جہاں اس نے شہزادے کو چھپا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار وہاں آ کر روکا۔ وہ وزیر جان عالم ہی تھا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا، اسے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ داروغہ نے اپنی تلوار نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی اور آنکھیں نکال کر نہایت غصے سے دوڑ کر بولا، نمک حرام، جلدی بتا، شہزادی صاحب کو تو نے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ وزیر اعظم نے داروغہ کو اتنے غصے میں دیکھا تمہارے ڈر کے تر تر کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ شہزادے کو گھنے جنگلوں میں ایک جھونپڑی میں قید کیا گیا ہے۔ جلد ہی وہ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ جس جھونپڑی میں شہزادے کو رکھا گیا تھا اس میں ایک چراغ جل رہا تھا اور انہیں شہزادی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ داروغہ نے جلدی سے اسے آزاد کیا اور اسے تسلی دی۔ وہاں پر شہزادی کی نگرانی کرنے والے غلام کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ سزا کے خوف سے غلام رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ منصوبہ جان عالم وزیر نے بنایا تھا اور اسے محل سے شہزادی کو اغوا کرنے کے لیے بہت ساری اشرفیاں دی تھی۔ غلام نے یہ بھی بتایا کہ وزیر کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بجائے کسی اور کو اپنا وزیر خاص بنا لیا ہے۔ شہزادی کو قید کر کے وہ بادشاہ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں بند کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ وزیر اور غلام کو ان کی سزا مل گئی تھی۔
اس کے بعد داروغہ شہزادے کو لے کر محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادے ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملکہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ محل میں بھی ایک تقریب تھی جس میں سب امیر غریب شریک تھے۔ اس عورت کو ملکہ نے خاص طور سے اس تقریب میں بلا لیا تھا۔ وہ آئی تو ملکہ نے کہا، نیک دل خاتون، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمارا شہزادہ ہمیں بحفاظت مل گیا۔ اس کا وسیلہ تم بنی تھی۔ اگر تم وہ جادو کا آئینہ نہ دیتی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے۔ وہ عورت بولی، ملکہ عالیہ اب بہت نیک اور رحم دل ہے۔ آپ نے مجھ غریب کی بیٹی کی خواہش پوری کی تھی اور ایسے شہزادی کی سالگرہ میں بلایا جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس نیکی کا صلہ دیا۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ جادو کا آئینہ میں شہزادی صاحب کے حوالے کرتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کی بات ٹھیک نکلی۔ شہزادہ ولید اس عجیب و غریب آئینے کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اپنے دل میں جس شخص کے متعلق بھی سوچتا وہ اسے آئینے میں نظر آنے لگتا تھا۔ وہ اس آئینے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ شہزادی کے مل جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس عورت کو بہت سا انعام و اکرام دیا جس سے اس کے دن پھر گئے اور وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری کہانی کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوستو، اسی طرح کی مزیدار ناول اور سٹوری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔